काल के सकाल पहले मोर मां मने लक्ष्मी पूजा करबे गो हेले लक्ष्मी के जेतले विष्णु जन घड़ी देथिले सते बेलर कथाटे जेते बेले विष्णु बाबू लक्ष्मी खेदी थिले लक्ष्मी किंपा तांको घर गुगो जाई नथिले जेते बेले लक्ष्मी के खेदिले समले ताकर घर के कहारा नि जई अलगा जगह के जई थिले ना गम घर के भी तो झने जई पारबा हमें जदी हमर माजी के खेदी दउछा हमर माजी घर के भी जई पारबा बस बस ताकर घर के हेले से अलगा केनारे जन पले जई थिले आरो किंपाई बागो से मैं घर के नहीं जाई और पुराण प्रमाण देबो आगो बाबू तुई सत्य पुराण देबो पुराण चैनल तो करे रचना सत्य पुराण देबो प्रमाण चैनल तो करे रचना कथा यदि कही पारबा पिला तोर माई के जिम्मेर आनी देगो हां आनीले आई एम नॉट गोइंग टू योर मायरपुर की ये वाह जगन्नाथ भगवान जते बेले लक्ष्मी के घोड़ी देली हां तो तांकर मां घर के नहीं जई करी कि तांकर पिता घर के नहीं जई केनता करी अलगा जगह गली बस आर से जगह ना काहे ना से माने जन जगह के जई थी सखा तो सब कथा दूती दूती बोलथलो कहां जे जगन्नाथ महाप्रभु जते बेले चांडालुनी बोली कर लक्ष्मी के घोड़ी देली होय होय तो निजर पिता वरुण घर के जई पारी थी होय होय किंतु काहे की नहीं गली काहे लागी अलगा स्थान से घरटे निर्माण कली वाह जन पड़ा हिसाबे पचरो से तो दूती जे नी बचरा तू गा सकाल पहले हमें बही गाय मुगो जल्दी जल्दी वाह गो मोर बही गाई सुना गो सजानी विचित्र कहानी कहिबी पुराणर बाणी सुन गो सजानी विचित्र कहानी कहेबी पुराणर बाणी श्री सत्य जुगार कथा गो दूतिका सत्य जुगार कथा गदुतिका सुन पंडित ज्ञानी जे दूती गो सुनिबे पंडित ज्ञानी बाबू आग ब्रह्मंकर बुद्धि शंकासुर नेला ब्रह्मंकर बुद्धि शंकासुर नेला मत्स्य अवतार पुणी मोर सत्य मत्स्य अवतार पुणी गो सुनिबे पंडित ज्ञानी दूती सजनी सुनिबे पंडित ज्ञानी
तो निराकार भगवान जते बेले पुथी दे दे ब्रह्मा के जा सृष्टि के गढ़बो हाँ हाँ तो से पुथी के जते बेले दैत्य संखासुर नहीं गला हाँ हाँ तो ब्रह्मा केनता कर सृष्टि गढ़बे केनता कर गढ़े गो आगो मच अवतार धरी गो दूती का में संखासुर के मारिली हाँ हाँ दूती में संखासुर के मारिली है गो बाबू আর শঙ্খাসুরর পাশু পথিয়ানি দুতিমি ব্রহ্মাঙ্কর হস্তরে দেলি हाँ हाँ আগো শঙ্খাসুর ঠারু পথিয়ানি দুতিমি ব্রহ্মা বেদ বর দেলি যেতেবেলে দৈত্য সংখ্যাসুর কে ভগবান মারি করে যেতেবেলে পুথি ছড়ে আনি করে ব্রহ্মা কে নূতন দেলে ব্রহ্মা নারায়ণ কে কহুচন হে প্রভু আরে তোমার মুখরে বেদ থরে প্রভু আর তুমি উচ্চারণ কর हाँ हाँ হে প্রভু বেদ উচ্চারণ কর তোমার মুখ মুহি বেদটি কে শুনিলে কর্ণ পবিত্র মহর তো ব্রহ্মা কহুছন প্রভু हाँ गो बाबू ই পুথি যদি তুমি টিকে মন্ত্র উচ্চারণ কলে মই টিকে শুনতি মোর কর্ণ পবিত্র হেতা हाँ हाँ তো ভগবান নাস্তি করে দিল हाँ তো ই পুথিটা মোর পড়বার যোগ্য নুহে हाँ हाँ আর পুথি মুই কেনতা করে পড়মি है गो बाबू তো চিন্তারে পড়ি গলে ব্রহ্মা যে কাহিকি নারায়ণ ভগবান পুথি পড়বার যোগ্য নুহে মন্ত্র উচ্চারণ করবা हाँ हाँ আর মুই কাহার পাশকে গলে নারায়ণঙ্কর পাখরু মন্ত্র টিকে শুনমি বইলি আগ মোর ধন हाँ गो बाबू আগ বৈকুণ্ঠপুরকে চলি গলে ব্রহ্মা গো লক্ষ্মীঙ্কর পাশকে গলে हाँ हाँ তুতি গো লক্ষ্মীঙ্কর পাশকে গলে লক্ষ্মী ঠাকুর রানী ব্রহ্মাকে দেখিণ গো পুনি দণ্ডবত কলে তো লক্ষ্মী ব্রহ্মাকে দেখি কি কହୁছন পিতামহ আজ বৈকুণ্ঠপুরকে তুমি আসলো है गो बाबू যে তুমি কাহালা যে আসলো সে কথাটা মতে কহ हाँ हाँ তো ব্রহ্মা কହୁছন লক্ষ্মী কে মা कांवरी कहछन তুমি যদি ত্রিবার সত্য সত্য করব মুই কথাতে তোমাকে পত্রাম তো লক্ষ্মী ত্রিবার সত্য করে দিলে हाँ हाँ যে তুমি যাহা চাহবো মুই তোমাকে নিশ্চয় দেবি हाँ गो बाबू তো ব্রহ্মা লক্ষ্মী কে কହୁছন कांवरी कहछन এ আগো মাতা লক্ষ্মী নারায়ণর মুখ বেদটিকে শুনাইব हाँ हाँ মতে বেদটিকে শুনাইব তাঙ্কর মুখরু বেদ শুনিলে মোর কর্ণ পবিত্র হইব গোমা লক্ষ্মী हाँ गो बाबू নারায়ণঙ্কর মুখরু যদি মতে বেদ টিকে শুনাত हाँ हाँ তোমার কর্ণ পবিত্র হয়ে যাতা हाँ মতে ই বরটা দিও हाँ गो बाबू তো লক্ষ্মী ত্রিবার সত্য 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 করে দিছ আর য তুমি ব্রহ্মা মুই নিশ্চয় তোমাকে নারায়ণঙ্কর মুখরু দিনে হেলে বেদ শুনামি বইলি हाँ गो बाबू আগমর দুতি हाँ তো हाँ সত্য যুগরে নারায়ণ লক্ষ্মী আগতে তো যুগরে রাম সীতা খেলে গো আর বেদ নেই আগো বেদ কু নাহি উচারি हाँ हाँ
ত্রেতয়া যুগ গো পলাই গলা ঘর আসিলা দ্বাপর পুরী সত্য যুগরে নারায়ণ লক্ষ্মী লক্ষ্মী সত্য করেছেন ব্রহ্মাকে কিন্তু ত্রেতয়া যুগরে লক্ষ্মী ঠাকুরানী সীতা হয়ে জন্ম খেলে বি রামচন্দ্র মুখরু বেদ শুনাইলি পারলি দুইটা যুগ বিতি গলা তো তৃতীয় যুগ বলে আসলা আগ দ্বাপর যুগরে রাধা কৃষ্ণ খেলে গো বেদ নাই শুনাইলে তুতি গো বেদ নাই শুনাইলে তিনি যুগ খেলা সেই লক্ষ্মী দেখি গো মনে খুরগুনি হইলে তো দ্বাপর যুগরে বি লক্ষ্মী ঠাকুর রানী রুক্মিণী হইকর জন্ম খেলি আর কৃষ্ণ ভগবানকর মুখর বি রুক্মিণী বি বেদ নি শুনি পালি তো সত্য যুগরে সত্য করিছেন লক্ষ্মী ব্রহ্মাকে বেদ শুনাবি নারায়ণঙ্কর মুখর বলি সত্য যুগ পলে গলা ত্রেতয়া যুগ বি বিতি গলা নি শুনে পারলি দ্বাপর যুগ বি বিতি গলা নি শুনে পারলি কলি যুগ পলে আসলা যেতেবেলে কলি যুগ পলে আসলা আগো আদ্য মার্গ শির মাস গো সজনিয়ার জগন্নাথ মুর গোয়াকে গলে জগন্নাথ মুর গোয়াকে গলে লক্ষ্মী ঠাকুর রানিয়ার গুরু মার মাস গো দ্বার দ্বার বুলি গলে যেতবেলে লক্ষ্মী চান্ডালুনির ঘরু বাহারি করে আসুছন তো বলরাম দেখি দেলি যে কোন হেই তোর লক্ষ্মীকে যদি নিয়ে ঘড়ি দেব মুই তোর বড় দেবলে নি রহে তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী গুটে মৌকা পাইব মতে চান্ডালুনি বলি রাজি ঘড়ে দউছ মোর পিতা ঘরকে মুই নেই যা মুই যেতেবেলে ব্রহ্মাকে সত্য যুগরু কথা দেইছে মোর পিতা ঘরকে গলে মুই চারি যুগরে আমি অসতী হয়ে যাবি তাঙ্কর ভাগ্য রক্ষা নিয়ে করি পারনি আর মোর পিতা ঘরকে নিয়ে করে বালি বন্ধা ধামকে পলে যাবি সেমানে বালি বন্ধা ধামকে যাইতি আগ মোর ধন আগ বাবু তো কা বলি করে কহুছন কা বলি কহুছন আগ মোর পিতা বরুণ যে তুমকু বরিলা আর কনক বেদিরে নেই বিবাহ করাইলা হয় গো বাবু এটা লক্ষ্মী কহুছন প্রভু মোর পিতা বরুণ যেতেবেলে তোমাকে হাত ধরে দেলা আরে বিবাহ কলা বেলে 10 বর থিলা কহি আর বিবাহ হেলা বেলে 10 বর থিলা কহি আর 10 বর রু গোটিয়ে ক্ষমা কল নাহি সখা তো লক্ষ্মী কহিছেন জগন্নাথ কে মোর বরুণ পিতা যেতেবেলে হাত ধরে দেলা 10টা বর মাগিছিলা যে মোর যে 10টা বর পর্যন্ত 10টা দোষ পর্যন্ত ক্ষমা দেব তাহলে আজ চান্ডালুনির ঘরকে যেতেবেলে গনিমতি সর্বপ্রথমরে ঘড়ি দউছ এ লেখি দিও কোনে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লেখি দিও কোনে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে মতে দেল তুমি অপমান বলি মই চালালর সদন মতে দেল তুমি অপমান গলি মই চালালর সদন
गो बाबू तो जेते बेले लक्ष्मी ठाकुरानी बाली बंधा धाम के पले जीचन हाँ तो दरिद्र हबो ई चंडालुनी जेते बेले तुमके खावा के देबो हाँ खाइब नहले 12 वर्ष दुई भाई तुमे अनाहारे रहि जबो बोली अभिशाप दे दिली हाँ गो बाबू आ लक्ष्मी बालीबंधा धामर गुटे विश्वकर्मा के डाकी गुटे नगरटे निर्माण कले हाँ हाँ आ से जगार रहिचन हाँ गो बाबू आगो 12 वर्ष परी जंते कृष्ण बलराम हाँ हाँ আর শুনো গো নারী রতন আর গলে বালি বন্ধা ধাম हाँ गो এ দরিদ্র হই না প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এ 12 বর্ষে পৌঁছিলে বালি বন্ধা ধাম এ 12 বর্ষে পৌঁছিলে বালি বন্ধা ধাম हाँ गो बाबू जेते बेले कृष्ण बलराम बाली बंधा धाम के पहुंचेछन हाँ हाँ तो लक्ष्मी ब्रह्मा के कथा दैछन दे नारायण कर मुखरु तुमके वेद सुनामी हाँ गो बाबू तो जेते बेले जगन्नाथ पहुंची पड़छन बाली बंधा धाम के हाँ। आगो सम वेद गायन कले प्रभु नारायण ए क्षण करे कंपी लागो दुति ब्रह्मांड त्रिभुवन আর ক্ষণ করে কম্পি উঠিলা ক্ষণে ত্রিভুবন যেতেবেলে জগন্নাথ মহাপ্রভু সাম বেদ উচ্চারণ করে দিলে हाँ गो बाबू আগ পলক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইতিলে हाय हाय তো পলঙ্গরে লক্ষ্মী শুইছ আর কাঁ বলি করে কহুছন का बोली कहछन गो? আজি নিস্তরিলি বলি মুই বইলে हाय गो নিস্তরিলি বলি মুই বইলে লক্ষ্মী কান্দি পকালি हाँ गो बाबू আজি নিস্তার পাই গলি সত্য যুগর যেতবেলে ব্রহ্মাকে মুই কথা দেইছিনি নারায়ণঙ্কর বেদ মুখরু বেদ শুনামি বলি हाँ হ্যাঁ সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দ্বাপর যুগ পলে গলা মুই কেভেনি শুনে পারতিনি हाँ गो बाबू আজি ব্রহ্মা শুনলে এই ব্রহ্মাণ্ড সারা কম্পি গলা আজি নিস্তার পাই গলি ব্রহ্মাঙ্কর বাক্যরু বলি গরি কান্দি পকালি हाँ गो बाबू আগমর ধন আগ পলঙ্ক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইতিলে নিস্তরিলি আজি মি বইলে নিস্তরিলি আজি গো বইলে পলঙ্কর লক্ষ্মী সুইকর আজি নিস্তার পাই গলি আর ব্রহ্মাকে বেদ শুনানি কথা দেইছিনি বইলি हाँ गो बाबू হেলে ব্রহ্মলোকরে কেনতা কলে केनता करे गो আগ ব্রহ্মাঙ্কর কানে যাই সাধুনি সুবিলা ধন্য হেলি বলি ব্রহ্মা বইলা আজি মুহি ধন্য হেলি বলি ব্রহ্মা বইলা
तो ब्रह्मा निस्तार पाई गले काहला जे महाराज तो सुधर्मा सभारे ब्रह्मा उर्वंशी के हरण करथिले हाँ तांकर झियो के हरण करथिले सरस्वती के तेणु करी मोर जेते ब्रह्म दोष मते हत्या दोष लागिथिला प्रभु हाँ ई कली जुगे तीन जुगे खंडन नहीं पालारी कली जुगे तुमर मुख रूप वेद शुणी करी ई पाप हमर पले गला आगमर धन इटा केन पुराण रे पाबो जानिछ का केने गो बाबू आगो विश्वास थिले देख मुदगल रामायण ए विश्वास थिले देख मुदगल रामायण मुदगल रामायण र कथा गो दुती सुन मुदगल रामायण र कथा गो दुती सुन आगो सुन सुन कला कन्नु शंख चक्र धरा आगो प्रश्न एक पचारि भी देव गो उत्तर आगो प्रश्न को उत्तर बाबू सत्य हेबा कथा मते पुराण देव प्रमाण सुन सुन हेबा पधन मते पुराण देव प्रमाण सुन सुन हेबा पधन पुराण मध्यरे बुझाई कहिब पुराण मध्य में बुझाई कहिब गो बुझाई कहिब मते पुराण देव प्रमाण सुन सुन हेबा पधन मते पुराण देव प्रमाण सुन सुन हेबा पधन